Mao gyud ni nakanindot ba nga naatay farm no kay makabuhi tag mga manok og labi na sa mga hayop. Og grabe pud ni kahawag nga farm. First time gyud na ako ni makakita sa side ni sa akong asawa og iya ning mga antina gikan sa Amerika. Mao nang naami diri sa ilang farm kay diri ami nangaon og naa ilang mga tanom diri mga kakao og durian og uban pa. Grabe gyud kadaghan og bunga og wala na pud ko naka-video sa sulod sa iyang farm kay grabe gyud kahawag kayo. Og nakakita pod ko diri og mga stock nila nga kakao na ilang gibulad sa init para muuga og ilang lutuon daw ni kay himuon nila og kopi. Mao nang pag-abot na mo diri gilutuan na pod mi nila og bisayang manok og kinilaw og sinugba. Grabe gyud na pagkaon ang ilang gilamisa kay panagsaraman pod lagi ni sila magkita. Maong nagpahanda na pod ang tag-iya sa farm ani. Dili na lang pod nako iingon kung kinsay pangalan ang tag-iya ani sa farm. Grabe, mao gyud ni akong gusto na magka-farm ko kay nindot ra kayo kay bisag unsa nato kalayo og bisag unsa nato likay sa atong lugar. Moabot ra gyud ang panahon na makauli ra ta kay ganahan na matag presko nga hangin og peaceful nga lugar og layo ra ta sa syudad og layo ra pud ta sa mga saba. Og amping kanunay, padayon na ta sa atong mga plano kay basig paboran na ta sa panahon, makapaldo na ta bisag unsa kalisod, buo na lang ta pirmi.